Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan saya takzimi Bapak Bupati Pinrang. Beliau adalah sahabat kami di Nahdiyin. Saya doakan beliau, kita doakan bersama, walaupun amanah yang beliau emban tidak lama, tapi semoga itu menjadi asbab untuk mendapatkan keberkahan bukan hanya beliau tapi juga masyarakat Pinrang insyaallah. Seluruh pejabat yang membersamai beliau, ada Bapak Asisten, ada Bapak Kepala Dinas. Semoga pejabat-pejabat pemerintah kita itu selalu dipautkan hatinya dengan keberkahan masjid insyaallah. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Camat, Pak Lurah, seluruh pejabat pemerintah dan ibu-ibu majelis taklim, para alim, para ulama, para kiai, para imam dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Kakanda sahabat selaku ketua panitia pelaksana. Saya sebenarnya beberapa bulan yang lalu beliau minta waktu, saya tetapkan malam ini karena ini pun saya khawatir karena tadi malam masih dari Jambi. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ini peringatan Maulid. Sitonganna iyer taumam maulu'e pakang kaki jama-jamang nasaba 5 pasal melo ilolongang. Nomor siddi melo iya pitang laipan nasa papuji maraja tak lori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iya tau malada mapuji lori nabita sibawai matu oku suruga. Jadi sitongannya tu tau mamaulu tau mario lokko nabita. Tapi yaro tau de enam maulu tau mario matokko nabita mi tau mi pigau jama-jamang de enas surol langsung inabita. Jadi ya kong katau de enam maulu mi tau itama ranaka. Ya to si yaro tau mamaulu melo itama suruga. Kira-kira ken risiruntuk. Ya. Iya. Jadi yan ang katau mamaulu tu macin na itama suruga. Tapi yaro tau de enam maulu mitau itama ranaka. Iya. Jadi insyaallah si runtuk moki matu. Jadi yaro tau de enam maulu makanan kamatok ko je pale. Kemudian magi na syafaat na nabit tamala da ibutuhkan. Nasaba untuk tama suruga 2 migoncin na. 2 migoncin na suruga
nomor di goncing kome kitama pamase. Jadi hak na puang Allah Ta'ala ya rodega gaya tu makada seko ibadah na ya no tau majasi pak tau maga iya na ya masya ko puang Allah Ta'ala ina isa surugay ha. Iya na tunang ka wanita WTS asumadak kami na pinun na ipatama suruga. Kanya syafaat yaro pamase na puang Allah Ta'ala urusan na puang isibatan na tanya urusan tayo. Yang kedua, angka tahu makunrai ahli ibadah, motok masampajampan ni, rajin beribadah, tapi manray naganggu icoki, na tongko icokin na lupay laga patongko na, mate maliwasa cokin na. Ahli ibadah, tapi tamaranaka nasaba macay ipo ang Allah Ta'ala na pakwaro mahlu na. Hati-hati kini papiara manu-manu. Pola memang ni ya. Jadi itu kuncinya. Jadi jalur masuk surga itu dua. Pamase hak prerogatif Allah. Yang itu nak kada ko hadis qudsi angka tahu mato ko sorimon ri makade nabita. Tanya umatku ya puangnya, tapi makade puang Allah Taala atakku Muhammad, maka dia akan masuk dengan rahmat Allah. Tapi angka tahu mato tahu makade puang Allah Taala dewi sangnya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku puang. Maka dia puang Allah Ta'ala. Pertama ni surga karena syafaatmu. Ini kuncinya. Nanya syafaat tak bagi-bagi mopa. Angka syafaat khusus. Ni tilok ko naraka ni dupai okko nabita. Dua telu pak doang nguruntuk ko kita berdasarkan hadis. Ia ko yaro ibaca let yang ngasalamakang. Ijempuk ko nabita termasuk kalimat raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Nigi-nigi baca akatalu atau akapitu nasa nabita iya renreng iliman na tama suruga. Itu janji Nabi. Yang kedua dalam tafsir As-Sawi, itu tafsir kecil. Imam As-Sawi menjelaskan dua ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akapitu ibaca ko elei, akapitu ko reweng. Ya sange areweng, ya napura asara wadini baca, pura mangaribi wadito. Apa sore itu pagi dan petang idi manibawang kay gawatu tonroy tapi akapitu iya itu juga jalur mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkato ijanci syafaat tau masalawai akasiratu ko wani jumai ijanci itu ko nabita. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, hadis ini dari Aisyah, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kala di yaumil akhir. Nasabah ia tu salawae angkat jempu. Ia ku baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Saya pakai Sayyidina ya, yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Namun makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cocok matoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ia mimpai ubaca ya Sayyidina. Nasabah saya masih mengikuti penjelasan mursyid kami. Biasa baca Allahumma salli ala Muhammad nampar ngak. Nasang iya jitu Muhammad makai kah? Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad. Iya ko makadamu Allahumma salli ala Muhammad di sekali Muhammad ni kamu satu. Iya ko makadaku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad manassan nabitah. Dari situ saya selalu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pun tidak salah. Tidak masalah. Kemudian iya roko wani sining itu masalawa tata angka malaikat mantara yang katoko kiburu na nabi tatajang untuk menyampaikan setiap kita bersolawat malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tapi angka cik di wani nasa nabi tade nantara i malaikat salawat. Tapi iya mangkalinga langsung inasa nabi itu di malam Senin. Langsung Rasulullah mendengarkan solawat umatnya. Maka siapa yang membacanya, nigi baca kasih ratu, Nabi tak janji syafaat. Ya kau dia tu lemala ya roh, ambil yang keempat, kega? Ya kau bangi tahu tabali wi bangi.
Napa masalawa ki napa baca donna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Nigi baca ya nasan nabitta sesudah dia mendengarkan azan dan menjawabnya, maka dia juga akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Kaya kapitaw lolonga syafaat tau pureman nipisi runtuk nabitta. Nasabak degaga nipisi runtuk nabitta diganggu oleh syaitan. Nasabak degaga jing mulai papada-padai rupanna nabitta. Karena jin yang sama dengan Rasulullah mukanya orang, napasallangi nabitta. Yana tu yasa jin karin. Jadi ya koman nipiki suruntuk neneta, itu mungkin jin karinnya. Boleh jadi. Manipiki siruntuk Nabi Ibrahim, mungkin itu adalah jin karin. Tapi ko nabitta tidak mungkin. Karena dia sudah islamkan jin karinnya. Ia tona tu pas sabarang, ia ampai nabitta degaga ajojona. Karena isi bayangan itu jin karin. Makanya nabitta tidak ada bayangannya. Hikmahnya kenapa? Dek na melo po Allah Ta'ala kong katau peja ia jojona nabitta. Tidak ada. Makanya semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Jamaah datang ke sini bukan karena penceramah, bukan juga karena panitia, tapi jamaah datang ke sini itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Dek gaga jadi pacarama itu Pak Dek gaga. Hanya karena kecintaan kepada Rasulullah. Nasabak ukumi matoki ropole. Degaga sewa-sewa de na pulok nurna nabitta. Yan tu nakadato pandrite likulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka sewa-sewa pulok nurna nabitta. Yan tu ampai ko beresalangi nabitta makadaki assalamu alayka ya ababarruh. Ya sange ababarruh ambok na ruwe. Apa ambok na watak kalewe yan tu kolino. Tapi ruh punya bapak itulah nurun Muhammad. Ulama dulu mengatakan rahasia. Pak itu kota kali itu bukan serak, angka to nyawa, angka rahasia, maka lagi di jiwa. Kemudian ada juga napas. Ia korue tak bagi. Yang itu nangka ruh idapi, ruhul kadim, ruhul haya. Ia ko matinro itawe na nyaka itu ruh idafi. Makanya itu to matinro yasang itu mati. Tapi dia hidup. Cuma doanya kan doa mati. Magai karena memang orang tidur itu dianggap mati karena ruhnya sudah diangkat. Tapi ia ko mati tawe lai genggam iruhna. Ia na tu ampai nasunakang nabitta mak jenne kotomelo matinro. Matteru kamaki mate man rasa gitu. Nah nigi tau angka jenne na mate dilalatinro na maka day nabitta maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Iya, itu tahu mau pak ya tu mak jenne enak pematinro. Tapi bagi wanita yang haid tidak boleh. Karena wudu adalah bersuci, sedangkan wanita haid tidak mungkin suci. Nah, jadi maka dapat ya tu koma biasa itu mak jenne nalau matinro ya namanya matinro na dia nak jenne cia matinro matanah. Ya to si kode nama biasa tahu ya na pura mak jenne cia matinro matanah. Makotiha. Jadi ipak biasa to patu alewe. Padamu iya tu tau monroy oko sadena pasae sadena onro ropoe. Iya tu ko itu monro de to ni mau iya tu ropoe tu makabong. Padahal okiro monro. Tapi ia tu tahu silalona yang kanalapa ingat nama pasena japa baunna. Ya tahu oke itu monro deni mau kenapa? Karena hidungnya sudah beradaptasi. Iya. Ini makoto tu. Ya nang katau to limangoto mangase napa mamoto ro tappa makalapa ingat nah. Gitu. Jadi orang yang terbiasa dengan keadaan insya Allah tubuhnya akan beradaptasi. Yana tu ampai tau pandrita nabitta bagaimana dia hidup itu luar biasa Pak Bu. Kadang masadda rupanna pilina nonriro na sabayaro kasoro na nabitta palapakaromi pasilapi-lapi na payalek kaya sena. Yana rononroi matinro.
deje na tinro na bitta tu natutu mi matanna. Apa ia kome matinro na bitta de nak jenne tapi nasuroi mak jenne. Makutan na mati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak ero say ang yatusan na sahabat na nabitang kakamana tambahan na to. Abu Bakar As-Siddiq na alena patungang iperistiwa ni Isra Mi'raj. Iya sa kita mapatungang. Umar Al-Faruq dari kata purkan. Ya sange purkan mampu membedakan antara halal dengan haram. Maka dia Nabi bikin angka Nabi nautus upang Allah Ta'ala setelahku, maka dia akan mengutus Umar. Nah sahabatku Umar yang paling tahu tentang halal haram. Onro na sana namo andre andrewe ko de na halala de na melo watan na tarimay pasti na luah. Iya. Yan anu masalah. Cia monro tetap masuk makotiha. Usap pasapa ibesa waktu tanah-tanangi maka aga don na Umar. Naisang iwatan na ko anu masalah. Engka tau panrita podanga tapi dia poruntu ya hadesana. Maka dia tu Khalifah Umar ya namelo manri agagay na baca yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim akapitu na pananre iya ko anu makaliliang masutu yan tapi de panipa biasa manre nu makaliliang iya ko to mabiasa manre nu masalah na mo ibaca kasiratu de to nasu nah maka ibaca kasiratu de na masumon romana milalang iya jadi ipa biasa to pa iya jadi itu kongka pada mi tau mapakyang mapaculi mapacing pakyan na ina yanang ka macarepa tatta makaliliang nasabak mabiasa mapacing yo po ya to tau si jamu masih bawa oli gomo eda panomana je lah tu do cili na mako mati itu na sanding ya jadi begitu juga dalam kehidupan iya dosa mako to iya ko tau tu 5 galak meto maki buah dosa nangga biasa mi tapi iya ko tau de nampak magala maki buah dosa napai anu cek de tati ni wai matanna iya begitu juga kehidupan kemudian iya ro nabita kata sahabat nabita Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Magai menurut riwayat Sayyidina Ali denang kanitai kemaluan na selama hidupnya. Jadi tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Ya, makanya dikeramatkan wajahnya. Yo puidi namonun na temeto imitai. Onro to na din nami makarama. itu. Jadi situ kuncinya. Jadi itu khususnya. Kemudian iya ro ale malabina Nabi Muhammad SAW maka dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah magi uperhatikan ya Rasulullah dia tak jenne ini nata surangan maka dia Nabi memang Ali iya ko iya matin ro ututu mi mataku tapi dia napet tu atiku masik kiri lori pong Allah Ta'ala iya na deni rule macori pak karena kedudukannya sebagai Rasul hatinya terus terjaga hanya matanya yang diistirahatkan. Iya ko angka tau melo macurie 24 mina malasa nyarang. Kenri melo lo na dia mabok. Iya. Biasa waktu tanang ko tau panrita ya Pak. Saya itu kalau ada ulama kadang minta ilmunya. Pak angka guruku saya punya mursyid itu tasi jammi tinro nako waniwi si tengah jammi kosohi. Tapi memang hati-hati betul. Apa namo sandala na nabawel lo masigi pole bolana de na tama ko pakarangan na masigi. O kumiyolo na pala na masigi na taro sandala na napamakjulek katama. Beso taneka magi de ni patama sandala nasang iya timbunan na masigi na pasidaka na tawe. Makdake kami o ko pala na sandala kunarewat lo bola ko de ule pertanggung jawab kang okulo na po Allah Ta'ala. Yo pwede na mo asin na masigi bawa torrewa sandala jenne sandal wudu na bawa mana na parurui mana lo bolan yeah. Ini ulama kehati-hatian iya mana utas selap pak bu
angka manasi diriwaya ubaca maka da angka tau tertunda tama suruga 500 tau ngetana gara-gara di palapaka Roma. Apa lawi okko bolana sahabat na manre daging unta na itona daging unta na takko angka dagi tasili okko isin na magoroe rewa ilaw bolana darat na tau enola mapasilasu na tolita galay yaro dagingnya lepangnya sepi di palapaka Roma na tena sili kang isi. Itu yang menyebabkan tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Maga paidi lase na tei coba bawang. Lalu kuyolo na pak balu canggorengnya na japu bawang. Iya. Ini yang fatal, Pak. Macawe pasai. Upasangi lauka maki mapasa natako angka balu-balu waddingi coba ajak talangi aleta dilarang dalam agama. Namo makada pak balu waddingi coba dena wadding peko carana ipapala ilimai alena pak japurangi na pahalala. Yo poidi na pananre na sawi cuka paga padahal macan niro. Lete si matu mak jepu si demeto me mali melo mi manre. Jangan biasakan. Tanya ko pasay bawang, namok ko masigi mak bagi nasi kota itawe talay dua. Nakan na to lalanginya tuh. Nakan na. Si dimi halala iya rotaci pie hati-hati ki. Iya na tumatu macipirangi oko sorimonri. Nanrei anak tadena melo madeceng. Kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladin. Tungka anu harange tamako watakalewe api naraka pasusui. Tetap mapetang macarepa. Ajak lalu tapak biasa. Makanya dalam ilmu tasawuf ada dua. Angka yasa halala, angka yasa mak baraka. Iya ko halala anu manasah, tapi iya sange anu mak baraka anu mapacing. Na palena kangi tewai pelah halala iya ko na persilah kangi mak baraka. Itu yang perlu kita hati-hati. Makanya ulama sufi itu hati-hati betul. Lepangi warunge manre, na wajah jolok. Pura pinawaja na pemandre. Apa aga ko matangangi manre nakat dakinanre tamate? Kamana sanu haram. Nasabak de panapure waja. Mega toko penra papa boting. Mega. Ya kolawi pasae mak balanca makadami catakmu jolo. Masalah tuh ya tuh. Karena dia bukan utang. Makanya saya tuh jarang makan kalau ke pesta pernikahan. Jarang nggak manre. Nasabah itu bukan piutan, tanya inrang. Nasabah iya kok inrang podangi. Catakan nga tanggala seko piwajai. Itu utang. Ya kok makan catakmu jolo. Tidak ada akadnya. Hati-hati ki. Pak Mega makunrai makoro. Ko kampoku deh toko penra deh. Masya Allah. Makanjak tau penrangnya makanjak. Yeah. Hati-hati ke. Jangan biasakan makanan masuk itu tidak jelas. Nasabak naganggu ibadah. Maka daki meloki khusyuk. Na iya sange pacing apa? An-nadhafah, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ini basnas ada. Ya ko makade an-nadhafatu minal iman berarti carepa. Ya ko at-tuhuru satrul iman berarti hakikat. Ya ko at-taskiyah berarti ati. Ya ko as-zakah berarti waramparang. Iya ko angka mak bicara mapacing apa napa mapacitongang. Apa carepana waramparangi ipacingi maka daki seka. Carepana ati ipacingi maka daki taskia. Makanya maka di taskia itu nufus. Iya ko pacina ati ya naroyasan taskiona. Iya ko pacina hakikie ya naroyasan at-tuhuru. Iya ko pacina lahirange yasangi an-nadhafah. Pacicare pa maka dia an-nadhafah. Ya ko hakiki ya natu nakala to pandita ya ko purai mu pake mak belle jenekmu aja mu pake mas sampaja.
Macare pa yato. Yan na pura na ipake matito. Goya. Iya. Kaya may makokoy. Makaraka dia masolame meni generasi. Nasabak magay iya biasa sa nampagitay di jalan di tempat mi bergerak tangan. Iya makokuasa nampagin nate ori na manikedo. Iya, puncin na manikedo dena na kedo 5 na to 5 kwa manihe. Tanya olahraga sana ya roh. Negara na ibu-ibu na mega masolang. Iya. Tanya na je tau malolo, tau matona. Iya. Betul. Dena yatengi olahraga, tapi iya ro olahraga aja nanya makasolange. Iya. Deni yatengi de agama memerintahkan supaya fisik ini kuat. Tapi aja nama kaleleang. Iya. Olahraga mak golo kide na marigaga. Nanya pak golo itu ka arwane mak golo ka aurat na arwane we utu na migang kaposina. Cocok ni. Itu kere. Oko na talapisi. Ya ko arwane makelong mak jasa masulara lampe maka kanja makos tangan padahal aurat na cek demi. Sisa na menrek makun re la haula wala quwata illa billah. Magi je nang kasulara cek dek meni makan na de na pecu. Itu kere. Iya, ama patah sela-sela nanya. Na asera pulo na asera setan na. Ya ko yite ganna ni siratu apa namu di setatona. Iya, maparingar ranganya. Iya nakapang na masu alena pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin, maka yang banyak penduduk surga adalah orang bodoh. Orang tidak pengalaman. Ya naromega isa na surga walaupun hadis ini dianggap hadis dhaif. Magai ia nang katau HP na HP kome mi ya tu selama. Nah HP kome degaga TikTok na degaga nun na yan na tu mau pa. De nang kanalo jok kamacone makabelo kotonga mi tu boleh malauli sulo masigi makura dosana. Pak galunge de na siaga dosana pak bolana mi nalau galunge na pole na galunge matak korewat matinro ni makura dosana. Tapi ia idi mai Muhammad Rasulullah. Idi na ustase iya napa madarita ke jenna-jenna. Maka dai ya mematona de namang degaga istighfar khusus ipake masolangi. Iya pak galungnya nalo si runtuk galuna kami na itakoro degaga. Iya rewa lo bolana manre matinro di kupurai makura dosana. Iya idi iya basana aku na pahe macen ne mapasawa ni maga no ko pasawa ang kamana ni setang. No siki ang jadi memang agama memerintahkan menundukkan pandangan. Iya, jadi itu berat sekarang. Makanya upasangi iya ya to ampai kapat tau bodoh mega tama suruh kana sabae kong kagaga na jama na deni sangi de to na kan nai hukum. Maka mamu jama yero maka de wisangi. Maka de larang selama yo postase. Nesa maka ada masalah ya, tapi ya na jamai mana seta meranaka. Pak lai pape ulun na maka dai ko misang mo pigaw yo po ko taw dai nisang imatu pak nitane maka na mamu jame ka dai wisang kala dai na wadi mako ame tu pak nisang aku. Ye salama. Jadi makanja to tu taw bodoh pak masih jata masuruga. Iya, kanja. Jadi kemudian rewa kape mangona. Iya ro nabita kamacin na ki lolongang syafaat na to. Ya narona upodangi duan rupa mo tu syafaat na angka syafaat umum ka syafaat khusus angka to syafaat anak makunrai o ko hadesa maka de nabita nanigi tau salai 2 atau telu anak makunrai ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya di arwane be anak tasabara ni apa anak makun raimi jadi ya korone mi ini dia nak kepala korang nanti tahu pandrita tapi semua anak tetap mak beres syafaat pahala mia senah mas sampajang anak ta malolong atau matoy mas sidak kay anak ta malolong atau matoy yan riasa pahala syafaat bonus puluh ko anak
Makanya pegai bijata aja na tak dua mi. Ya dia usah pakai ya tu KBB mah kada. Dua anak cukup. Aku cik dikiru cik digimpe. Aga mi terenung. Nade pegai wi ko melomi jaji. Iya. De na iya mi tu na porioran no na bita polok ko umak na megana keturunan na. Iya pegai aki buamoy. Mega toje tu tau nasang aga na ipandrengi aga wajarang ni masikola maje nang kay rumurusu na iya kewajiban na po ang Allah Ta'ala ko na pajaji atanna pasti natanggu dale na aja ta masilang ang katumanu tak 20 na noci caman re mana mo na pamenre masak mana nang kami tau ki di taci di mana tatalutaw no maka reso latu tanga bani palagi tu patasye mau pat de lampu na larito itu ya naro kapan nasa guru tapal lalu dale iya maya tu tahu malalu dale pak oh deh na tenang saya sering sampaikan itu megat biasa jamaahku makutanan Pak Ustaz magiro sampajangnya deh di pasipulu bawan tapi kasi pasipulu nasa cijan na jaman na yamanang iya batuangan na oku misalnya ko na subuhe lay jamamanan ni okoro cijan na magi deh na pasipulu nginabita cik dinawatu ni onri jamay na daripada panrasa-rasa ki betul na malolisu makadaka ide makuye iya ko pakasiwiang na icicengi palawangan na iya romatu madosaki deka pasusun na iya sampajangnya pasusu iya agatilaw na makada okwe diyo cemmeki leteki cemmeki akalima ki cemme lalan na sususiban ni masak mana macarepa iya ayan na to na pak guru nga ginabita tapi tanya sampaja bawang na mojen ne palagadosa istighfar palagadosa lasay palagadosa pak makada itu nabita siya susiwan ni mi umma kunakan nalasa semang sitaw dosana nalagga po ang Allah Ta'ala. Makanya Imamul Ghazali ko din na malasa lalan na siulang ni teri mitaw iko nalupay po ang Allah Ta'ala. Iya iyo po di kapang iya na to ulang-ulang malasa tapat tumaka na magabawan niya ji puang tapat puang na salah kang itu magabawan niya padahal baraka na lasay palagadosa bahkan makanya Imam Ahmad bin Hanbal degaga lasa malak daudani kecuali menggigil magering yaitu menggigil tenre nasabak hanya penyakit ini yang tembus ke semua sendi-sendi dan tulang. Iya. Bayangkan ya Pak. Jadi syukuruki asam paja sunnah sujud syukuruki ko malasay. Kamu gak sujud syukur ko malasay. Degaga. Ta coba gare kalau dalam tasawuf Pak, lalu coba gare tabali mana ngi gare? Ibali ita mana ngi sisi sebaliknya. Iya kong katau paujaki, ang katau calaki, ang katau petan namajaki, ajak tamacai nasabak magay, iya na tu dalle lopo. Magi na dalle nasabak makadai nabita orang yang teraniaya itu pintu langit terbuka bisa dia berdoa langsung tembus. Jadi sitongan na ya ko angka tau aniaya ki nalemi tu hadiah puang Allah Ta'ala supaya tembus si pak donget tak. Jadi terima kasih ki kong katau paujaki. Coba kira. Kalau dibalik toh, ibalik si wali na mana kita aja ni kita pole yolo, pole mondri. Yan na tu nak kada cari hikmah di balik musibah. Betul kan dia tu nak kena cari hikmah di depan musibah deh di baliknya imonrinna itu kira yang kata paujaki elete mana tu de cina lokoi di kini ite rekening ngamal pak deh kasih lonjok itu tataran pertama kena paujaki de nalete dosana de cina milete napa nalamatu dosata tu Napa ni tak buka tu pintu nalangi supaya kita doa tak langsung tembus. Jadi itu ampai nabi tak ipauja justru dia berdoa. Nasabak fasilitas khusus yalingnya kupong Allah Ta'ala. Ketika engkau teraniaya maka minta langsung karena itu yang tidak ada menghalangi. Kemudian si balikan nasi gara ita. Jadi jangan lihat dari depan. Magi nareko to masusah. Angka susah poleki
Kadangkala nanti husuk dalam ibadah, nareko angka masalah. Iya ko makanja ilakaina, makanja anakna, dega manontomi materu. Sinin na sinetron yang napala mana judulnya. Lomi rekreasi, macan rekreasi. Tapi sisan na macan rilakaina, napay moto masam pajatahaju. Kira, itu? Napay moto masam pajatahaju. Wah, maka kanja si kiri nah subhanallah, subhanallah. Magay macan ringilah kain. Jadi carana puang Allah Ta'ala nabale inikmat tapi nikmatnya menyakitkan tapi sitongan na pamasimato nasaba dena to macawe o kupuangi kene dena paturung yero. Itulah doanya Nabi. Panggil umatku dalam keadaan senang. Ya kalau dia tidak datang oli remasusaka supaya dia tidak jauh darimu ya Rob. Nalengi dale pasu isaka na. Saka waka seke raka. Cawe tu. Iya nang kapasanan reapi masalah salay saka na teko tu. Apa iya tu api dena tunui kotanya ropo. Iya. Iya nang karopo nan reapi. Ya kode karopo na namo tatunu ciato nan reapi. Ya na tu nang kabola de na menan reapi. Angka toko de na menan reapi. Nasaba de karopo na. Nama kadai pasu isaka na waramparamu nama pacing. Ya kong kaagaga ilagga nama paci berarti ropo ya tu ilagga. Ya na tu nak kadai ya kumakanja isaka na denan reapi. Ita di Nabi Ibrahim denan re anrewe kode na sidakangi. Maka lai tunu patapulo sona patapulo nina ko apie denan re api. Tapi okomi api monro nasaba sipa nami api matunu anu macarepae minanre nama pacin Nabi Ibrahim nalagga ipong Allah Ta'ala sipa na matunu lino denan re letu pa sorimon ri malada pa. Iya, ini Pak Balu pakanjaki sakat. Pak Mega tu tahu na lupai sakat na. Iya, tuli mak deke, Pak Galu maka dareke. Iya, nasa dena siaga dupah, aja nang kadena siaga na dupah. Natalupante mina panona 10 karu na dupah. Iya kene 10 karu mu panona patalupante mu dupah wadi ko mak dareke. Iya, nama akan atu kan nalingi pong Allah Ta'ala. Oh, dari mak dareke Pak. Namanya Pak Galu ya, madari podanga. Dena siaga dupah ustaz. Kak siaga me maje tapano. Nasa talupante kada siya talpadupa nasang 10 karu labi dah kue maja na kamu asa dina siya ka nang talupante mitu mo pano nasa 10 tu karu labi mo dupa iya kene si balikan na 10 karu mo pano na patalupante mo dupa dareke no ni kadang-kadang kan begitu iya nanya pa pedale na puang Allah Ta'ala Pak deni lureleke pa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban ke ka pa pedale na puang Allah Ta'ala dita sukuruki. Tas coba ningare ka matu alaki kalkulator napatarekeng iya matakue melo ka balu isi di miliar tahu kino ko kalkulator do cilik ku talupi miliar na po balu tatu ko kalkulator inga kumeka balu ici di miliar tatu ko kalkulator mapamula yase latu ya watarekeng denalay nomoro na kalkulator papedalle pak berena po Allah Ta'ala. Iya ini tolia miro mabelayita nyama payano de nama nyama payano nasa mangoto baru ini mi makada nama pat di ulu mato ya tu makada mangoto baru nasa mapat di ulu tu sapa pakamaya cicilang iya deto na mega makunre ko mega inrana. Oh alhamdulillah deto na mega mudah-mudahan yang kaya hadere okoe napalepa ipong Allah Ta'ala sija inranna. Oh mega. Mega na makaroy ka mangaming. Berarti mega manang inran na yemon. Aja tasaka. Di matoto mangaming. Jadi makanya saya wasiatkan ang kamotu pa amalan na pagurungan na bita insyaallah lepain rata sebelum mati insyaallah angka tu amalan na 5 tu agaga pa ikodong nomor sidi pas sidakah aja
ta salai pas sedekah. Dua pas sedekah tu makan jalada. Yang pertama sedekah subuh. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongangi. Malaikat penjaga malam angkai, malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Yana tu ampai memmak tinron tai ko subuh karena malaikat yang memberikan resonansi sakinah. Iya, yana tu ampai komeki mita tau matappa law di masam paja subuh. Maka dia buya hamka. Kome ko mita tau matappa law ko masigi ko subuh. Tapi ya kome ko mita salang law ko lapangang ko malappa itawe. Iya. Jadi ko salam me muruntu law ko malappa. Ang kamano ko tu sirpulung. Mak baju baru maraja ka tak berik na tapi dia na puasa. itu iya manitambah ya roh. Ya angka ya. Jadi kemudian kaya waktu yaitu ampai ya nangka malaika tetap magampangi matinro. Kaya waktu subuh magampangi matinro karena kelompok malaikat bersap-sap. Yang kedua hari Jumat ketika khatib naik di mimbar malaikat itu masuk malaikat rahmat memenuhi masjid makanya magampala datawe matinro tu ko makatok bay tawe. Iya. Yan tu ampai isuro pa katobay aja na malampe katobamu. Usahakan ngi malampe isang pajang ini katobay. Na iya katoba na nabit tapi itu mimenne kami na malampe. Ya kung kapak katok bapak pitu mimenne insyaallah dia natinro tahu ya. Apalagi ko maraji sakdana pada sakdana nabita. Dia menggenggam tongkat. Nakatanimas sa tongkat dan nabita na panatatukang. Napa merah matanya ketika Nabi khutbah merah mukanya. Karena dia dengan suara yang lantang. Iya. Napa dia na metta paling lama 7 menit. Ang kalalo katok ba na nabita apa mimenne. Yo pwede pa katok bata patapulo menit. Macan-macan latu Amerika, Inggris, Prancis. Gaga mamma tinro na tao. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Gaga. itu beratnya. Makanya memang disuruh jangan panjangkan. Nah sebab dinulis tahangi cakaruduna tahu karena malaikat itu masuk. Bersap-sap. Iyan tu ampai ko subuh asidak kaki. Nasabak dua kelompok malaikat milodongangi. Juma asidak katoki yasangi Jumat berkah. Angka kapang ko kumuha ako di? Iya, ada kegiatan Jumat berkah ko ya? Angka bu? Alhamdulillah. Deto na gratis. Gratis. Wah, masalah tuh. Ajak kam matau kasih si masjidak kenapa tahu sogi mandre? Hati-hati ki. Hati-hati ki. Maka lagi goreng ustaz, angka carana lai balui tak 2 sebu atau tak 5 sebu. Sitongan ada ini balu. Tapi lai aja itawe ikut berpartisipasi Jumat berkah. Ya ko 10 sebu alina nasi kota nangka nasi kota 5 sebuna atau takib warang icelenga ngokoro maka dah silahkan dibayar seikhlasnya. Napaya na rodina matu talias si paket supaya bertambah setiap hari Jumat. Kan begitu. Ya ko si ratu nanali tahu tali 5 sebu berarti siaga kalima siaga 500 sebu ya. 500 sebu talias si paket. Kadena kurang na iya Jumat pemulangnya. Tapi angka tambah saldo 500 sebu. Talian ni paket iya ro natatambah wi. Tabalu siro tali 5 sebu. Tatambah situ Jumat memang bisa sampai 10.000 paket hanya 2 tahun. Jadi umat jangan diajak makan sedekah tapi ajak dia bersedekah supaya dia bisa terlibat untuk Jumat berkah. Aja na gratis. Tahu kasih si mak bere Jumat berkah, tahu sogi mandre. Awe. Si lonjok foto na letuk sikuna. Malah Jumat berkah. Awe. Tapi tanya tahu penra tanya. Kau tahu penranya dia nak kau. Dia. Makan jak tahu penranya. Ya tu tahu penranya sak barak lada kau matin roy. Iya. Iya, diajak orang masuk surga. Ya peko dia tabalu ita taribanyo koro. Silahkan berimpak seikhlasnya. Nalai nasi kotae, malai di 2 sebu dan itu nanti dibelikan lagi paket Jumat berkah. Natsabari matu bisa menyeluruh. Gitu. Yo pokotolia mero si ratu. Ya na cau kurang nih. Bisa saja donaturnya sudah habis tapi uang yang dikelola terus.
Ini luar biasa masjid, dikelola dengan baik, mudah-mudahan dapat berkah ibu Allah Ta'ala. Ia tu masigi Pak Bu, aja nion riba mas sempajang, tapi dijadikan sebagai ikon umat. Saya sempat itu mengatakan, aja ni rombak masigi iya. Apa makowi ta masigi oko sidrak makoto, deka masigi jaji. Pak iya nang kajaji irutus sih. Ia natasele panitia berubah sih. Apa iya nade na rubah masigi panitia lai rubah. Iya. Magi wasangero masigi na deni patamamana tau Aceh insinyur patamay sarjana agama patamay doktoro akibuani kalini oko masigi ang kataloma jumana tako mapadipadila ka na tama makutano ko doktoro bikin kalini kemudian bikin koperasi masjid mak balu ki aja na Alfamart mi bawang angal liki okoro 10 sabu misalnya tak 2 sabu sarona si sabu tama masigi si sabu ipake mengalola jadi orang belanja tapi dia sedekah ke masjid. Kenapa tidak dikelola begitu? Angka tahu tidak mampu ambil itu uang masjid kemudian bantu kemudian nanti dibimbing khusus kemudian dipindahkan lagi makiro aja na tuli langgeng kang kemiskinan. Dia namanya kurang, tuli tambah mi. Coba kira. Tapi manumema jatuh Pak Ogi ang kedua alasan lah. Agawa kedua alasan leng itu tahu kasiasi, leng itu tahu peri. Iya. Iya kau tahu kasiasi, de memato gaga, de gaga kasi. Melo iman rena de gaga, makuramo ka pa ko penra to makoro di? Mega. Melo man rena de gaga. Iya, mega. Makuramo, makadaan kanan rekoile ide na kanan reko tangasoy. Deto gaga. Berarti dia tahu kasiasi. Iya mi mega tahu peri. Angka motoro na memang oto. Aya tu mega. Iya na tu 5 buah surat keterangan kurang mampu. mak bulawa lo terima BLT. Ternyata tahu kasiasi itu tahu peri mi. Iya, ya sangnya tahu peri penat din nama cipi. Makanya bolana. Angkau lawan na tapi tuli macipi pa penat din na. Ya na tu nang kabantua dia na megana tuli kurang apa ya mana tu silapo. Napa ni madareke itu na tahu kasia-sia. Tapi dia ka kopen ramakoro di kaga. Aga Pak Burana yero suratul Waqiah. Surah Al-Waqiah. Ya nang katau to 5 cipi papenat dina sure baca Waqiah. Suratul Waqiah. Akka cicamo malappa atinna tu. Malappa atinna. Jadi ya tu utannya aja tu sitongan na dale. Ya di maka aja ga dale tapa bu. Tu makun ra ye ga padale, na ye ga padale no kobolan. Tu 5 dari ketomia tu. Iya. Na dia ga makun ra dia ga panno kobolan ya wana 10 losi. Angka ga. Apa angka meto tu lasan na makun ra ye Pak. Ia tulasan nama kunre namogan na di balancana namogan na pakamajana anak na degaga di kes na katani de na tenang atin. Iya tu kekurangan na baineta tu. Mau bainena stase makotoro. Aja tak kena bainena macam makomanang iya na makunray mo. Matan na mematui na sat di kong kadina katani na mo degaga menali. Namo terpenuhi mana kebutuhan na pakamajana anak na balancana sehari-hari ko de gaga di na katani de na tenang atina. Mako aga bu mapatongang. Iya to na tu pas sa barang na silapo-lapo agaga ko bolana. Panne 10 losi, panne 20 losi, mga risa panne no kimana ngasan na tapi de ga napake napatama milamari. Panne aga nanrey panne plastik. Repa ipanne plastik na natolay hadiah rinso. Mako aga cere mon rima la jiji mana cere kristal mapamule mabicue kang kamar raja kamana mapamule bintang-bintang yang kamana ko tu tapi cere aga na pake cere panosing sabbo i cere na nabalaw pasae na tempele padahal ka cere baruna waju-waju makoto panno la marie de gaga na pake. Ya mo tu daster na tuli. Ya to na cakiking, ya to na bangka, ya to na pura tepang. Deto na ko. Mengaku nih. Bu.
Iya komelo ki kumasanang ilakay ta de nakajili-jili 5 agaga tapigaw. Nomor sidi tonrongi komanre aja talampay. Ya naman re lakay itudang yo kuro sidape na kodetanre. Idi saja nganginanre. Iya aja tamabela. Apa ya tamabela tu mana wasala kada iyo assalamukong kamu tu matu nangka. Ke. Nomor sidi ya. Nomor 2 iya namelo joka antarai. Aja talampai antarai aleme ni senyuman terindah. Iya apa angka tu ya fitnatun nisa ia tu petanana makun raye ia kopura ita makun raye mi cawacak beru wanita cantik 40 aruajang napatat dengok ko memorin na otak. Makanya ketika istri tersenyum dengan senyuman yang indah, namo dua ngaso dua penilakai tadi pernah terpengaruh. Tapi ia kode tersenyum melo ijo kana sajo kana di nasa jo kano. Napai lepas sigerio ko warungin natapang kana dara mi cawacak beru aga nasang macanti ya makun reye na bayineku. Niga salah. Idi. Iya. Dega gunana sa kingker Iya. Kemudian yang ketiga, ia kongkai pole aja namanya masalah tapuba. Langsung ditawari makanan atau minuman. Aga waki borengi, pun apa nih makoro ya aga waki borengi sayang. Kopi teh, maga ibu. Kopi teh atau air putih. Ya kau makan wai putih, na wai putih. Ya kau makan kopi taki borang kopi. Ia na pura taki buara kopi ta sapu-sapu ipalipalina napa tabau sarak na makan istirahat ni jolo deng waki buara ngi ma andre matanang ngatinna. Iya. Magi na mega roane ki warkope na lebih retuda daripada kobolana. Apa ya kok ki warkope langsung itanai pesan apa pak? Ya kok ki bolana ke boleh mama pengka. Oh iya jadi. Iya. Pak ang kami matoto ba ini na caw-caw wartawang di panatudang magi Hadijah na masengarang 40 tahun umuru na naipubay niya ko nabita siaga umuru na nabita 25 tahun kalau lo campenga pubay ni janda siaga umuru na 40 tahun umuru na akaduay malakai Hadijah alakai pertamanya melahirkan anak namanya Hindun lakai keduanya juga melahirkan anak namanya Hindun cuma anak pamulan na nabita maponcok sunga yang kedua itu yang panjang umurnya dan itu ahli sejarah tapi 40 tahun umuru na ni pubay na ko nabita aga nasa nabita iya kode na isenga Hadijah de nagaga makunray masengarang tania tu lolo na makun reye na masengarang. Namo matoa ko makanja mi matui hapas sengaran. Podame mani. Jadi aja tak ada oto baru. Namo oto baru ko maja ilarinna. Namo to oto toa narek ko makanja ilarinna insyaallah. Betuangan na di makun reye taro ki pas sengarang Hadijah ya kong kay pole lakaina ang kay pole nabita lai paliu nabita ko popanna nay sapu-sapu ulunna napay suro istiraha jadi okui popanna Hadijah istiraha nabita meka tanay ki bu biasa mo tapaliu-liu lakay ta ko popata Tegara Pak Baineta Pak apa tolak bawah nih. Kenapa wanita hendaknya membaringkan suaminya di paha? Dalam ilmu neuroscience dalam psikologi ternyata batang otak ini adalah pusat saraf. Makanya orang yang patah lehernya itu tidak mungkin selamat. Dan itu pusat saraf. Makanya itu patinjue setiap jedah pasti diambilkan es batu yang dibungkus kain diletakkan di lehernya supaya cepat sarafnya itu stabil. Makanya tempat yang paling sejuk adalah paha istri dan batang otak itu ketika sandar di situ maka itu menterapi dengan cepat. Tapahan nih. Nah, hati-hati ki angka kamatau paliu ilakai takopopan. Hati-hati ki
Pakanjaki memang ni servis nah. Iya, apalagi arwane makokoe 1:7. Dena kama lino nasa nabita ko dena 1:40. Ada riwayat yang mengatakan 1:50. Lau bayangkan nih, cid di iti lay 50 iti bira ko de na jaga ya cid die bahaya lada. Apa ya nanya cid die ni jaga ya iya 50 masarang. Iya na tu makoko makadaka hati-hati ki. Iya tu biasa sandala mi jagai. Ulawang ngi jagai. De ninnaw itawe motoro nainnaw tawe motoro biasa ninnaw tawe tapi makoko namolah kay itu ninnaw tawe. Jagai lah kay ta. Ang kakamamin nawi. Ya ko iya tu anak dare aja mo tamaselang. Dek tau pa matan resirimo tu. Iya tu jandai bahaya lada. Iya bahaya. Iya. Iya. Aja tak tersinggung ini janda ya Tommy Makoy. Iya. Apalagi ya tu magala mas siaran langsung. Mas sulara ponco mak baju ponco na toli kole dega error memang otak na lakay ta. Iya. Yan ada nama kanja servis naman rasaki. Iya. Tabakan jakibi. Makanya wanita idaman anggun di ruang tamu, gasit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Kalau itu mampu dijalankan aman negara. Iya. Iya. Anggun di ruang tamu. Makanya tabakan jaki paketa gasit di dapur. Deno ni cangkirina, deno ni penena, najaji wai pelana. Apa angkat tu makunrai maka kunru. Angkat tamunna tolikiru ni bagina lakai na demo pada pahang. Toli makan ni lakai na. Awe rasa. Ha? Makunrai kunru. Gitu. Iya. Aja jadi pakan jaki. Yan ang katamu tak asi jaki. Aja na isuro pi napa. Apalagi ko di sa mema kada melong katamu tatanay lakay ta kenro ni posisi na siya si bawah. Make taki buara memen nih supaya tidak lama menunggu. Itu salah satu orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah. Tidak berlama-lama memberikan hidangan kepada tamunya. Aja makanya kata tu 5 papi ni nasa way pelata di mo pa na pasui tu limon ro mi mahape iya na mega solagi te makokohe. Gaje iya na je rohita pak solangi ki ini nasaba iya ro HP de metonang kana tinro tate siya kana tinro Facebook denang ka iya na tanya idi matinro de gaga iya aja talu tatu Rusia ro nanya wita makukwa makunray sesa eta we sesa ina iya nang kana masalah na tapak kumana Facebook ipatama wah tapay buka makibuah status wah tapanoki aku menyesal. Wah. Ternyata katanya kau begitu. Wah. Cintanya sudah tidak seperti yang dulu. Wah. Seandainya ku tahu memang tidak bakalan. Wah. Padahal apanya punah. Aja. Bahaya tuh. Apa ya Facebook ini tamana tahu jendela dunia itu dajjal. Semua mata tertuju ke sana dan itu pasti menyesatkan itu. Makanya hati-hati ki. Iya, maki buat status makoro tapang ka tu makomeng, yan ang kadudok ko tu tapang ka dinasawang ka diha. Iya, tapang maki buat tu sabar say. Kunru paga. Iya. Maka jaga iba makan jaki. Ya tahu di karya makokohe. Semua masalah dimasukkan. Nanti ka solusin na. Dega. Alaki wajene asam pajangi manita itu dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Makanya tapakan jaki. Ya komeki salama rumah tangga terjaga. Napa tambai pak dongang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ibaca kapitu. Dena ganggu ite rumah tangga ta. Dena ganggu ite wija-wijata. Dena ganggu ite orang parata. Nabita makada. Ia mu baca mu ya kapitu. Puang Allah ta'ala jaga yako. Tapalak mo to? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ayro. Ya kome jo kalakai ajama ki ditame manirupan apalagi ko magerta-gerta ilakai ta. Bacai wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ya tu na baca Nabi Adam waktu na bunga sirun tu hawa ko jabal rahmah. Insyaallah dia terpengaruh tu. Ya mi komela sompa lakai ta jalalu ta bacang.
Pak te dun itu nule monro kampon natin naliwat talungasoy nang karewa. Ay. Tapala ni bu. Tapi tataki na senga lakay ta kumakanja metoy palayanata. Iya mi urusan naman na mi tayo uruso nasan kaya mapat di Watango ko Sumatra, mapat di do Chili na yano ko Jakarta, mapat di Utu na yano ko Jupanda, padang kay lakay na jamba-jamba denisang. Apa happy mi tuli na uruso. Yan ang kabay ni Makoro paalirang iloto dan apa to layase tajag. Gunaan ito. Kemudian penutup saya wasiatkan jangan pernah tinggalkan 4 hal. Yang pertama jangan tinggalkan sholawat karena ini pasti sampai nasabak Nabi dan tidak butuh ijazah kalau sholawat. Yang kedua jangan tinggalkan istighfar karena ini langsung kepada Allah dan mutlak pasti sampai. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah untuk keselamatan. Kemudian yang keempat, jangan pernah meninggalkan keridhaan orang tua. Bagi yang sudah meninggal, ambil sama mertua. Kalau mertua sudah tidak ada, minta kepada anak perempuan dan istri kita. Kenapa? 3 wanita yang istimewa. Yang pertama ibu, karena dia pintu langit semua dibuka. Istri 3 kali lebih cepat doanya diijabah daganding seorang suami. Anak perempuan menyebabkan ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. 3 wanita ini hebat. Ketika ibumu tidak ada, maka ambillah dari istrimu. Maka istri itu luar biasa Pak. Orang hebat semua pasti bergantung ke situ. Saya tidak pernah terlalu kagum dengan laki-laki. Tapi kadang saya mengatakan orang yang ada di sampingnya ini pasti hebat. Sehebat apapun seorang pemimpin ketika tidak ditopang oleh wanita yang hebat, tidak mungkin. Coba kita lihat pejabat yang lalu. Soeharto kan siapa yang tidak kenal dengan tangan besinya. Tapi bisa juga jatuh ketika Ibu Tin tidak ada. Ya kan? Habibie juga begitu, betapa hebatnya diakui dunia. Tapi ketika Ibu Ainun tidak ada, selesai dia. SBY 2 kali jadi presiden, Panglima TNI. Tapi kapan dia terombang-ambing di dunia politik tidak menentu ketika istrinya Ibu Ani tidak ada. Maka wanita hebat itu sebenarnya adalah istri. Karena dia 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding kita laki-laki. Makanya cintai tapapuji bi aleta loko baineta dengan sepenuh hati. Mak baraka dale tamasempo dale mak baraka atutungannya. Dimudahkan semua urusan. Iya, ya kong kagaga ta cinai ta suruh baineta milodong. Ya kode ni tarima ta suri milodo. Suri tambay pa dongan na. Ya kode mo pa baineta sisa tatambay. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.